राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग जोटा मूलतः प्राकृतिक विपर्य को सामना करिथाए एवं प्राकृतिक विपर्य समय क्षय क्षतिर आकलन करिथाए व्यक्तिगत लोकंकर क्षयक्षति हो किंबा विभिन्न विभागर हो एवं तापई क्षतिपूरण मध्य प्रदान करिथाए एवं द्वितीय काम जोटा महत्वपूर्ण काम होची जे आकु किमिति भलिया प्राकृतिक विपर्य समय क्षयक्षति कम हेब तार मध्य भित्तिभूमि प्रस्तुत करिथाए से क्रम रे विभिन्न विभागर ये प्रकार समस्या भितर सबुठारु अधिक क्षति प्रकृत में ओडिशा रे शक्ति विभागर होची बहु समय बन्या बात्या जोगु जो शक्ति विभागर इंस्टॉलेशन माने अच्छी टावर ठारू आरंभ करी ट्रांसफॉर्मर पर्यंत बहु समय भांगिक तले पड़ जाऊँगी पुणी ताकू रेस्टोर करने पड़ुची तेणु आम चिंता करूँ जे किमिति ताकू आमे माटी तले तार बिछा होकरी जदि विद्युत आवंटन होता ताहले प्राकृतिक विपर्य समय तार क्षयक्षति कम होता से क्रम केंद्र सरकार को मध्य आमे तार प्रोजेक्ट रिपोर्ट देइथिलु शक्ति विभाग एवं राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग उभयंकर उद्यम जारी रही किमती आमे केंद्र ठारू विभिन्न योजना रे आमे अर्थ आनी पारिबु ये बाबद रे खाली आपण माने जानि थांतु विद्युत उत्पादन गुटे काम विद्युत उत्पादन को विभिन्न जगह पहुँचा भित्तिभूमि प्रस्तुत गुटे काम एवं भित्तिभूमि प्रस्तुत हला परे ताकू लोकों पाखरे पहुँचापी आवंटन करने आ गोटे काम अन्य राज्य रे जोटा नहीं ओडिशार अच्छी सेटा हला अतीतर सरकार आवंटन ताकू घोरईकरण कर सारी आज मध्य टाटा एनर्जी विद्युत आवंटन काम करुच्ची तेणु टेक्निकाली प्रोब्लेम होची जे जेहेतु एटार घोरईकरण हो जाइए तेणु ताकू किमती आमे सरकारी सहयोग जोगई पारिबु आज से बाबद रे मोर ये शक्ति विभागर माननीय मंत्री जे उप मुख्यमंत्री अच्छे सांगरे एवं शक्ति विभाग सचिव सांगरे मध्य कथबार्ता होती एवं आम रास्ता खोजुछु ये भितर तार रास्ता बाहर जहाँ फल आम केंद्र सरकार ठारू मध्य अनुदान आनिबारे सफल हो पारिबु एवं विश्व बैंक मध्य ये दिगरे ऋण दौची से ऋण मध्य पाइबापी आम सफलता हासिल करूँ तेणु शक्ति विभाग सचिव को डिटेल ये बाबद प्रस्तुति पत्र प्रस्तुत करी मते देवाई मु परामर्श देइछि संभवतः आगामी 2-3 दिन भितर शक्ति सचिवंकर ये प्रपोजल मो पाखे पहुँचला ताकू आम केंद्र सरकार सांगरे कथबार्ता आरंभ करूँ सर ये आलोचना तो करा जो को केबे लागु छी कि ये कार्यकारी जते शीघ्र हे परिबो राज्य विपर्य परिचालन ने कार्यकारी हवाटा आरंभ हो गलानी इथिरे प्रकृत रे आपन को जोटा कहली डिस्ट्रीब्यूशन पर्यंत आपन जानतु नहीं भित्तिभूमि तो सरकारी भित्तिभूमि अच्छी सरकारी संस्था भित्तिभूमि प्रस्तुत करुच्ची सरकारी व्यवस्था शक्ति उत्पादन मध्य करुच्ची तेणु ये दीटा काम रे विपर्य परिचालना विभाग मध्य 1200 कोटी टंका शक्ति विभाग को देइछि जेमिति से माने विद्युत व्यवस्थाटा को आधुनिककरण करि पारिबे एवं भित्तिभूमि को सुदृढ़ करि पारिबे जहाँ फल प्राकृतिक विपर्य समय क्षयक्षति हेबो नहीं यार मध्य डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से प्रस्तुत करुछंती सेटा मध्य अनुमोदन पई आम विभाग को आसीबो तेणु केंद्रर साहाय्य पाइबा पूर्वरु केंद्रर साहाय्य जहाँ आम पाखरे थिला ताकू मध्य व्यवहार करी आमे विभिन्न विभाग को पैसा देइछु से क्रम रे आमे शक्ति विभाग को मोटामोटी 1200 कोटी टंका देइछु शक्ति विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तुत करिया पे नंबर 1 से क्रम रे विगत 2 वर्ष भितर जो जो जगार रास्ता मध्य लो हवा कारणरू वर्षा हेले पानी रास्ता उपरे जाउथला एवं रास्ता कटअप होतला सेतिरे एनएचए ओडिशार पूर्त विभाग ओडिशार ग्राम्य उन्नयन विभाग एमानकु मध्य पैसा अनुदान आम देइछु जहाँ फल विभिन्न रास्तार लो लाइन रास्ता सब उच्चा ही साइलानी क्यों जगह ब्रिज मध्य बन सारे पीआर डिपार्टमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट को मध्य गुड़िए समस्यार समाधान आम पैसा देइछु तेणु जो जो विभागर
ଅର୍ଥର ଅନୁଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବାରେ ଏବଂ ନିଜର ବିଭାଗର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆହୁରି ଅନୁଦାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ଅନୁଦାନ ଆସିବ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍ର ଅନୁଦାନ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନକୁ ଯୋଡ଼ିକରି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜବୁତ ହେଉ ଆଧୁନିକ ହେଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଟାଟା ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଘରୋଇକରଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ସେ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ସାର୍ କେମିତି ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତାର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ସେଇଟାକୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତାର ମୋଡାଲିଟି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତାର ମୋଡାଲିଟି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି। ଥରେ ମୋଡାଲିଟି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମାନେ ହେବ ଏବଂ ତାର ଅନୁମୋଦନ ହେବ। ନାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆଜି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ପଟରୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇକରି ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକରି ଜମି ଜଳ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଲମ୍ବା ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ମହାନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ନଦୀର ଜଳପତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଜଳପତ୍ତନ କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ରେଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର 94% ଏଇ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୁଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୋଇଲା ଜଳିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। JSW ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା ଜଳିବ ପାଉଁଶ ବାହାରିବ। ପାଉଁଶ ବାହାରିଲେ ପାଉଁଶର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ SOP ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବହୁ ସମୟରେ ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନ ଯିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପାଉଁଶ ଏବଂ କୋଇଲା ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ଭିନ୍ନ କରାଯାଉ। ଗତକାଲି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଟ୍ରକ୍ ଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବ କୋଇଲା ନେଇକରି କିମ୍ବା ପାଉଁଶ ନେଇକରି ସେମାନେ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମଣିଷ ଯିବେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଯିବ କିମ୍ବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯିବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷପତ୍ର ଯିବ। କାଲିଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ସେ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଦୂଷଣର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ସେ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି। RTO ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଦିଆହେଇଛି ଏନ୍ସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 10 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଯିବ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯିବ ତାର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଯଦି ସଫଳତାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ।